जय जगन्नाथ मुझे आपण ब्लॉगर बॉय लकी आज आम आसचे यहाँ देखु ये 20 वर्ष पुराणा 20 वर्ष पुराणा हॉस्पिटल ये तो कहते भाईना पचारे कहते पोस्टमार्टम एका हुए तो कौन हो देखा भितर गलापर कौन हो ना जना पड़ो दिन ब्लॉग देखिए आप सेपटे पूरा चारिकड़ बण कि ना आउ खाली बण चारिकड़ आउ भितर गले कौन हो जना पड़ो आउ एबे तो आइला बेलू ठाकुर सिंदूर आंजे मारिदे तापर भितर जा ठीक है आसत भितर कौन हो देखो केत पुराना हस्पिटाल देखो केत पुराना हस्पिटाल हाँ ସେଇଠି ବେଶୀ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆବାସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ହେବ ସାପ ଦେଖିକି ଆସିବ बाड़ी केमती बाड़ी फाड़ी का जान गाइस देखो यहाँ हूँ से रूम ये से हॉस्पिटल आस यहाँ फास्ट रूम देख भांगीगला ना एपट देखो एपटे देखो ये रूम को आस देखो एपट देखो भाई देखो भाई ये किसी ना सब भांगी कि माने 20 वर्ष पुराना 20 वर्ष पुराना 20 वर्ष पुराना एपट देखिए हॉस्पिटल चल सेपटे चल ये देखो ये खाली साप आउ कि ना देखो ये देखो आगे ना एपट एटा दीटा रूम तो गड़ी गलानी आ देखो एठी उडे रूम आ देखो देखो छात भाई आपनकर मिथुंदा एटा होची एटा गोटे रूम एटी आसो बुझलो अपन केमिति एटी पूरा ये कर होछन एपटे खाली न बुझलो देखो ये खाली रूम पर एटा गोटे घर देखो सेपटे येटा देखा बाकी मधु देखो मधु तो ठीक देखा आसो यहाँ हूँ हल्टा गाइस देखो यहाँ हूँ हल ये हल्टा मानने हस्पिटाल कराई हल्टार रोगी मैंने भी रुहति हाँ चल दी चलो चल दी आपको चल दी कौन पूरा ये भाई पूरा चुना है पर देखिए ये आउ किसी नहीं देखी पारते रोड आवाज लगी ढुकबो आवाज उगिट होला सेपट भीतर देख सब ना ए सीडी घर आवाज होला देखो गाइस टी सेपट की कैमरा में से रो आवाज कैप्चर करो आसतु देखिए ये गोटे आवाज आसला देखो यार ସେଇଟା ହଉଛି ସିଡି ଘର ଏଇପଟେ କାହିଁ बाहर को रास्ता गोटे अच्छी देखो ये पूरा ये अच्छी पूरा हल हलटा पछ गेटा बोधे पलि आस गाइस एटा गोटे रूम देखो ये मालपाल बिक दूसरे ना कौन
ଆସ ଏଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆସ ଏଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ এইটা দেখো এইটা ଜଲ୍ଦି ସେଇଠି ଆସିବ ଏ ରୁମ୍କୁ ଆସ এইটা দেখো ଭାଙ୍ଗିର ଏଇ ଦେଖ ସେପଟେ ପୁରା ଇଏଟା ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନଚେତ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତାପରେ ଯାଉନି ଇଏ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେପଟକୁ ଯାଉନି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ନା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଉପରେ ନାଇଁ କହ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ଫ୍ଲୋରଟା ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଉପରକୁ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଉପରକୁ ଯାଉନି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ତଳ ଭିଉଟା ୟା ଉପରକୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଛାତଟା ଏପଟୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଏଇଟା ସେ ଉପର ଛାତଟା ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଆରେ ନାଇଁ ବେ ଏଇଟା ଛାତଟା ଆସ ଏପଟକୁ ଯିବା ଆସ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦୀଶ ଭାଙ୍ଗିଛି ପଳେଇ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖୁନି ଏଟା କିଏ ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ କିଏ ସେଠି ଆସିଲି ଆମେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ଆମେ ଏଇଟା ଏവിടെ ଆସିଲ ନା ଆସ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇକି ଲାଭ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି କେବେ ବି ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପାରେ ପଳେଇ ଆସ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଗଛ ଚେର ଦେଖି ଆସ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗଛର ଚେର ଏଗୁଡ଼ା ଗଛ ଚେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୂନ ହେଇଗଲାଣି ଫାଟି ଦେଖ ଏସବୁ ନ ଦେଖାଗଲାନି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନା କାନ୍ଥ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି 2 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ এটা হচ্ছে শ্মশান এটা পছন্দ না এটা শ্মশান আশেপাশে দেখো টর্চ মারছি লাইন মারছি দেখো শ্মশান এটা আসো সেপটি বাহারে দেখে নাও যাই করলু আসো আমি আজকে কি সব আছে গাছগুলি ভালো দেখে দিত কি হবে কি আরে ওটা ঢেলা কি ওটা মালা না কোন আর সেই পুরো আসলা সেটি দেখুন এপড় ঘুরে দেখো এপড় ঘুরে মারো এটা সত্য কথা কিন্তু আবাজ আসলা गाइस सालोन बाहर देखिए क्या बोला शिशु जोन किछि देखो क्या बोला शिशु जोन एरिया रही पूरा जंगल आमे ही ऊपर थिले एबे आमे से ऊपर थिले देखो एपटे किछि एटी रास्ता मध्य नहीं किछि नहीं एटी रास्ता देखो रास्ता टी देखो एटी माने एपड़ो गाइस एटी होछि एटी रोही पालेनी बोली कि के लोक सेति भाई हॉस्पिटल हमर सेठी गई एटी रात्रि भी आमे जे पचारले एटी पोस्टमार्टम भी रात्रि हुए माने सपोर्ट सेठी हुए पोस्टमार्टम रे सेठी हुए आवाज कोन आसु ता भितरु এইটা দেখি পারতে দেখুন গাইস পারছো গাইস এটা তো কিছু মিললানি ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁଟା ଆବାଜ ହେଲାନି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ରାତି ବି ବହୁତ ହେଲାନି
ଆଉ ଏଠି କିଛି ମିଳିଲାନି। ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ହେଲାଣି। ଆସି ନା, ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ହୁଁ ହଁ ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ସକାଳ ଜୟ ବ୍ଲଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଖିନି, ଏପିସୋଡର ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ଏପଟେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା।